guys. Kain tulog challenge. Am. Am na am. Am. Nice. Am. Uy. Am. Ay, gawa ko mga po. Pogi. Pogi. Ano pogi? Am. Ay, nice. Ay, kain tulog challenge. Uy, pogi po. Kain tulog challenge. Am. Pogi. Pogi yan eh. Pogi yan eh. Hey, am. Ano am? Ah. Nice. Am. Ano yan? Patutulog na ba ito? Nanti-trip lang. Vlog number 3 ni JT yan ah. Wow. Sleeping biscuit. Dati kumakain pa rin. Okay. Ano ba ito ba? Sleeping biscuit. Ganda ng panahon ngayon, no? Hintayin na buta ng ulan in fairness. World-class quality.